Sabi guys, sab khai ase dei. Guys, sabi Mian itu unload koribola ase dei. Data unload koribola ase. Yate unload koribo. Itu jaga de na. Sabi itu unload koribola ase. Support kori thaki dei. Aro last tak sabi saman ki ase kholi na bi dekhai dibo. Sabi guys, itu kan ase dei. Saman do. Hai, aste. Sabi guys, tiles bhi ase, tina bhi ase, aro eto sofa ase de. Sofa ekta to unload kori dise, aro kiman ase kobo na pare, iman ase. Sabi mal kam kori ase. Koko bhi ate rakhi ase, aro dijun ase sabi kan na. Hello. To last tak sai thakibi. Kumba de yate taimon bi chubai na bi thakina driver kamra dekhai dibo moi judi taimon chubai thakile dei jo sabi guys sofa set kerai dise dei sofa etia ita baji gina ase aro tiles kan baji gina ase ara je kan na itu to yate unload koribula ase itu jaga te chokra khara jaga are chi khungbo ba je jabyo sai thakibi kina unload koribo guys sabi Itia palu unload koribala ase dei palu first namabo itia alop pack korigina tadi namai diba sai thakibe kinika namabo moi khan kam gura man laga life te kina thake aro sai dibi dei alop pack koribala ase gari to na sabi iman dangor ase gari driver khan la life risk ase dei guys driver khan je beshi morom koribo lage hobo na ala pai bol dibi sabi de guys aro alla pack koribo ase dia na chalo support kori thakibi aro last tak sabi de kina namabo sabi guys man kam kori ase aya life thakibole to kase de আজি কালি স্টুডেন্ট খান চাই লবি এনেকা কাম কৰিব মন নাযাইলে তো পাৰা তাক কৰি ল'ব লাগে দে যদি পঢ়া নাই বোলে লাইফটো এনে কাম কৰিব গৈ কিনে ভাল লাগে এনেকা কাম কৰিব মন চা নাই বোলে তো স্কুল দে টপ মাৰিব লাগে আজিকালি তো টপ মাৰা খান তাকবি একো নাপায় দে itu berapa tak try koribo lage juti government service na paile bi private job te hole bi kam kori khabo koi kina kori lobo lage na hoile to apne graduate kori lebi itu same itu condition lo pawo de misa misi puri lo do khali simple pass kwa to kam nai aji moi kwa to likhi geng bi rakhibi de just graduate kora khan na eko kam nai de itu lok pabo itu ramon digin puribo lage dei jo guys sai takbi last tak aro bi itu complete ha bisi de sabi iman tak ase de palu aro bi ita chobo na to moi itu nisna dekhai dibo sai takbi dei sai na sai aro support koribi like bi koribi comments bi koribi aro share bi koribi dei cho sabi guys unload kori ase yate de na macha kam kori ase sabi top safe kori na rakhi ase de etu par ulabo na dibole tabra na sabi itu ase de kam to mata manu la kam ase de sai
Sorry guys, আমি খান কি free la rasta to ini guys. Ya, itu ki laga rasta ase gobe. Sorry. Itu national highway ase de. Sorry ina hoi gina ase. Life te manu pera bole parai na pare. Itu student khan aro school to kiniga jabo. Ina rasta thakise gole. Hey, hardly ati pura berai. Ayate. Ini guys. Ay. Phagwanji. Ami khan ki free to phal ba. Morom goribi na ay. Sabi guys. Ini guys, rasta.